ملک بھر میں IT کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں AI اور IT سے متعلق تعلیم کو خاصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک نجی اسکول اسلام آباد پبلک اسکول میں ایک ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف کلاسز کے بچوں نے اپنے اپنے پروجیکٹ پیش کیے۔ السلام علیکم، میرا نام بشرا زارا ہے اور میں اسلام آباد اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج ہمارے اسکول میں ایک ایگزیبیشن رکھا گیا ہے اخبار ڈیرہ کے نام سے، جس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو یہ بتانا کہ یہاں پہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمیں لیپ ٹاپ کی سہولت بھی دی گئی ہے اور وہاں پہ کام کرنے کی سہولت بھی دی گئی ہے، جس میں ہم AI بھی کرتے ہیں، اسکریچ بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنی ویب سائٹ بنانے پہ ابھی کام کر رہے ہیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ ابھی اسکریچ گیمز بنانا سیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے، ہم نے آج سب بچوں نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، اور ہم آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اسی عمر میں ہم ویب سائٹ بنانا سیکھ چکے ہیں، اور جو فیوچر کے لیے جیسے ہی ہم بڑے ہوں گے تو ہمیں اگر ایجوکیشن کا اتنا نہ بھی ہوا تو ہم اتنے اسٹیبل ہو چکے ہوں گے کہ ہم اپنی ویب سائٹ خود بنا کے، اور ہم کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کریں گے، ہم خود ہی سب کچھ کر سکیں گے۔ اس میں جو ہے ہمارے پاس صرف ایگزیبیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے، مختلف بچے جو ہیں وہ اپنی ڈفرینٹ کریٹیوٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں، جیسے لوگوں نے اسکیچز بنائے ہیں، پینٹنگز بنائی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے، جیسے تائیکوانڈو کے بارے میں بھی بتایا گیا اسکول میں، اور پروگرامنگ کو کافی زیادہ، AI کو کافی زیادہ انہوں نے ایکسپلور کیا ہے لوگوں نے، اور کافی پیرنٹس کے اور گیسٹ کے بہت اچھے ریویوز بھی آئے ہیں، اور ایک بچوں کو ایک چانس ملا ہے کہ وہ اپنی کریٹیوٹی کو شو کریں۔ And due to this exhibition, most of the students, the most common effect of this exhibition was on students was that students built their confidence, and they got that confidence that they can show their project in front of many people. And as well as our teachers want to bring a good change in Daihan, that Daihan also be good in technology and teach students learn different things, and they can also earn money, because today's generation آج کل کے زمانے میں جس طرح AI بڑھ رہی ہے، اور جس طرح پروگرامنگ بہت زیادہ اس کو ماڈرن زمانے کی طرف آ رہی ہے، تو ہمارے اسکول کافی زیادہ اس چیز کو جو ہے وہ فرنش کر رہا ہے، ایڈورٹائز کر رہا ہے، اور ہمارے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کلاس کے بچے اپنی اپنی گیمز بنا رہے ہیں، ان کو آن لائن کر رہے ہیں اور ڈالرز کما رہے ہیں۔ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ ڈیسان ایک بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے، اور جو آج کل کا وقت چل رہا ہے، موجودہ دور دیکھیں تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، IT کا دور ہے، پروگرامنگ کا دور ہے۔ اب اگر بچہ کنونشنل تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اسکل ڈیولپ نہیں کرتا، تو آگے چل کر یہ بچہ معاشرے کے اوپر ایک بوجھ ہوگا تو معاشرے کو فائدہ نہیں دے گا۔ اگر آپ خاص طور پہ ڈیسان کو دیکھیں، عموماً پاکستان کو دیکھیں، تو ہمارے سامنے جو رول ماڈل ہے وہ انڈیا کا ایک ماڈل کھڑا ہے، جس میں انڈیا کے لاسٹ ایئر 2023 میں جو ایکسپورٹ ہے IT کی وہ $278 بلین ہے، اور اس کے مقابلے پاکستان کی جو IT کی جو ایکسپورٹ کی $1.78 بلین ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو دیکھیں کہ انڈیا کے جو نوجوان ہیں انہوں نے اپنے ملک کے لیے کیا خدمات سر انجام دی۔ جس طرح پاکستان کی معیشت کے حالات ہیں، بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے بچوں کے لیے بنتا جا رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو IT کی تعلیم دیں اور AI کی تعلیم کی طرف لے کریں، یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ ماشاءاللہ اسلام آباد اسکول اینڈ کالج نے جو یہ سائنس ایگزیبیشن کی ہے، اور خاص کر کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے کی ہے، وہ بہت ہی قابل تعریف ہے۔ اس میں انہوں نے بچوں کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے پروجیکٹ کیے ہیں، گیمز کے حوالے سے بچوں نے پروجیکٹ کیے ہیں، ویب سائٹس ڈیولپ کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سائنس کے حوالے سے پروجیکٹس ہیں وہ بھی بڑے قابل تعریف ہیں۔ سب سے اہم چیز جو ہے، یہاں پر بچوں کا جو بھی ایپٹیٹیوڈ ہے اس کے مطابق بچوں کو جو صلاحیت ہے ان کو دیکھا جاتا ہے، اور ان کو وہ مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، اور یہاں کی جو ٹیچرز ہیں وہ ان کی پراپر جو ہے کاؤنسلنگ اور گائیڈنس ان کو دے رہے ہیں، جس سے بچوں کا جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کا اظہار کا موقع مل رہا ہے۔ جی السلام علیکم، میں مسز باقر بات کر رہی ہوں، میرا نام شبانہ ہے۔ ہم نے اسلام آباد اسکول DI خان یعنی فورٹ اقبال روڈ پر یہ لوکیٹڈ ہے۔ ہم نے یہاں پر DI خان میں فرسٹ ٹائم یعنی کہ AI پروگرامنگ کے حوالے سے ہم نے ورک کیا، تاکہ یہ ایگزیبیشن اسپیشلی ہم نے اسی چیز کے لیے رکھی ہیں تاکہ تمام DI خان کے بچوں کو AI یعنی پروگرامنگ یا کمپیوٹر لینگویجز پر انٹرسٹ بھی ہو اور گریپ بھی آنے شروع ہو جائے، کیونکہ فیوچر میں آنے والے ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ایسا نہیں رہے گا جیسا پہلے تھا، لائک CV وغیرہ تک۔ یہ آنے والا ٹائم آن لائن ہے، پروگرامنگ کا دور ہے، تو اسی پر ہم نے صرف کمپیوٹر کورسز کو نہیں، یعنی کہ عموماً ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ، یا میں یہ کہہ دوں کہ ہمارے ٹائم میں جو تھے ہم صرف پارٹس آف کمپیوٹر سیکھتے تھے کہ یہ پارٹ ہے، اور یہ اب جو آنے والا دور ہے وہ آن لائن ہے۔ ہمارا ہر بچہ یعنی
क्लास 1 से लेकर FSC तक हर बच्चे को जो है अपने गेम, अपने वेबसाइट और अपने ही पेज बनाने आ गई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा हमने अरबिक ग्रामर पर यानी अरबिक लैंग्वेज सिखाने का एक स्टेप लिया है DI खान में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अरबिक ग्रामर पर फोकस करते हैं या अरबिक ग्रामर उनको आती है। इसके अलावा हमारे डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट यानी कि हर सब्जेक्ट को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जाता है, इंग्लिश को वोकेबलरी इन्हांस की जाती है। और उसके साथ साथ हमारे डिफरेंट पैरामीटर होते हैं लाइक IQ एनालिटिकल। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ हमारे डिफरेंट हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड साइंस में हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, IQ लेवल होता है। और उसके साथ स्पोकन पर हम काफ़ी वर्क कर रहे हैं। हमारे इन्वायरमेंट टोटली प्रोग्रामिंग अरेबिक और उसके साथ साथ बेसिक स्किल पर वर्क करना है। जी, मेरा नाम फैज़ जलील है। मैं टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट हूँ USA से, रॉयल काउंसिल ऑफ साइंस से, और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हूँ गवर्नमेंट ऑफ टर्की लेबनान से, और सारे इम्तियाज़ मुसर पाकिस्तान से। और आजकल CTO एज अ चीफ टेक्निकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के साथ काम कर रहा हूँ। और हमारी AI ड्रोन्स और एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज़ स्पार्को में सैटेलाइट के साथ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन रेडार के साथ, एविएशन के साथ, और विंड टर्बाइन्स में आप मेरी कंट्रीब्यूशंस हैं। और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को बहुत आगे देख रहे हैं। आज का फंक्शंस बड़ा अच्छा लगा मुझे, जो AI थे स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी तरीके से, छोटे ग्रेड के स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया उसको। मैं इस्लामाबाद पब्लिक स्कूल को मुबारकबाद देता हूँ, और मेरी नेक तमन्नाएँ और हार्ड वर्क उनके साथ है। और इंशाल्लाह इस्लामाबाद पब्लिक स्कूल और पाकिस्तान तरक्की करेगा और तरक्की के राहों पे गामज़िन रहेगा। मैं इस्लामाबाद स्कूल में 1 to 4 को स्क्रैच पढ़ा रहा हूँ। स्क्रैच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे बच्चे गेम्स बनाना, एनिमेशन बनाना सीखते हैं। 1 में हम लोगों के पास स्क्रैच में 4 लेवल्स होते हैं। जैसे कि ग्रेड 1 में हम स्क्रैच का बेसिक लेवल पढ़ाते हैं, जिसमें स्क्रैच के बेसिक्स उनको पता चलते हैं कि स्क्रैच असल में बेसिक कर क्या सकता है। फिर 2 में आते हैं तो 2 में उनको इंटरमीडिएट लेवल पढ़ाया जाता है, जिसमें उनको ये पता चलता है कि अच्छा गेम्स आप बना रख सकते हैं तो फिर उनको कंट्रोल कैसे करते हैं। 3 में फिर उनको थोड़ा और कॉन्सेप्ट जिसको एडवांस लेवल कहा जाता है वो पढ़ाया जाता है। और 4th में स्पेशलाइजेशन लेवल ऐसा है कि जिसमें आप लोगों के बच्चे या हमारे बच्चे जो सारे पढ़ने आते हैं वो 3D गेम्स या 2D गेम्स बनाना सीख जाते हैं। जैसे कि आप लोगों के मोबाइल के अंदर गेम्स वगैरह होती है तो सेम टू सेम उससे रिलेटेड स्क्रैच में गेम्स बनती हैं, और एनिमेशन भी ऐसे ही सेम टू सेम बना सकते हैं। आज माशाअल्लाह मुझे इस्लामाबाद स्कूल एंड कॉलेज यहाँ पर विज़िट का मौका मिला, और यहाँ पर हमारे इस इदारे के प्रिंसिपल ने हमें यहाँ पर इन्वाइट किया, और इस लिहाज से यहाँ पर मुख्तलिफ़ सेक्शन और मुख्तलिफ़ शोबों को देखने का मौका मिला। और यहाँ की ख़ासकर बच्चों की जो बहुत आला किस्म की कारकर्दगी ही देखी, उससे मैं बहुत ही मुतासर हुआ। और ख़ास तौर पर जब मैं एक शुरू के अंदर एक पहले बच्चों की क्लास में गया तो उन बच्चों ने मुझे अरबी की ग्रामर सुनाई, और असली इदारों में इसका तो नाम ही नहीं मिलता कि असली इदारों में अरबिक का ग्रामर या अरबिक का नाम आजकल तो आहिस्ता आहिस्ता मिटता जा रहा है। लेकिन मालूम ये हुआ कि एक अरबी जिसको उम्मुल अलसना कहा जाता है, तमाम ज़बानों की माँ है, उस ज़बान को जानना आजकल बच्चों के लिए इंतहा दर्जे का इसलिए ज़रूरी है कि आज हम नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हम सिर्फ अल्फाज को जानते हैं लेकिन मानी को नहीं जानते। लेकिन ये बच्चे, जब मैं वहाँ बच्चों में गया, उन्होंने मुझे ग्रामर सुनाई, सर्फ की ग्रामर और कुरान मजीद के कुछ सूरतों के उन्होंने ट्रांसलेशन सुनाई। मुझे यकीन जानिए बहुत ही इन बच्चों ने मुतासर किया, बल्कि मैंने यहाँ तक कहा कि ये मिसाल सब इस मिसाल को लेकर के जितने हमारे स्कूल हैं वो इसको फॉलो करें, पब्लिक स्कूल, सरकारी इदारे, इस जैसे निज़ाम को। बल्कि इन्होंने एक हमें निज़ाम दिखलाया है कि अगर एक आदमी किसी शोबे के अंदर कोई भी काम करना चाहता है, कोई इरादा करना चाहता है, कोई अज़म को लेकर के आना चाहता है, तो उस इरादे की तकमील इस तरह देखने की सूरत में नज़र आती है। देखें कि डेरा इस्माइल ख़ान में प्राइवेट सेक्टर में स्कूलिंग शुरू है, और इस्लामाबाद पब्लिक स्कूल में मेरे 3 बच्चे इधर पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आज प्रैक्टिकली मैंने जब आके विज़िट किया है कंप्यूटर सेक्शन को, कुरानिक सेक्शन को, और साइंस सेक्शन को, और दीगर उलूम को, तो आप यकीन जाने जो स्टैंडर्ड हम सोच रहे थे
उसी स्टैंडर्ड को हमने यहाँ पे बच्चों के साथ पाया है और बच्चों में कॉन्फिडेंस देखा है स्टूडेंट के साथ, और स्टूडेंट टीचर की जो आपस में हमने कोऑर्डिनेशन देखी है वो बड़ी पॉजिटिव है, फ्रेंकली है, और जो स्कूल का माहौल है वो बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि ये स्कूल पाकिस्तान के लिए, डेर इस्माइल खान के लिए बहुत सारे फ़ख्र पैदा करेगा। My name is Hadia. I read in grade 4. My presentation topic is Scratch. I make game. My game name is Catching Apple. When I green flag click, I can catch the apple. Look, my score is increased. When I click the red button, my game is stop. Thank you. Have a nice day. अच्छा, ये हमारी फर्स्ट ईयर की लड़कियों ने बनाया है। हमारे पास इसमें ट्रेडिशन शो किया गया है कि मतलब मुख्तलिफ़ किस्म का ट्रेडिशन है। जैसे ये कुछ पठानों का है, कुछ जैसे सराय के लोग होते हैं उनका है, और इनमें से ट्रेडिशन शो हो रहा है कि किस तरह के लोग ट्रेडिशन होते हैं उनके, किस तरह वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये हाथों से बनी हुई चीज़ें हैं, और मतलब इनको अगर हम ये कारोबार के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर कुछ घर में औरतें होती हैं ये उनको बना सकती हैं, उनको बेच सकती हैं और अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। मतलब ये हमारी लड़कियों ने खुद अपने हाथों से बनाए हैं, घर में पठान लड़कियों ने जैसे और लोकल ने, इन सब ने मतलब इसको शो कर रहे हैं कि देहात टाइप जैसे होता है या फिर लोकल एरियाज़ में और पठान जिस तरह होते हैं उसमें मिक्स कल्चर का बताया गया है। Assalamu alaikum. My name is Manahil. I am from grade 10 and today I will show you my project. I have created the project that on HTML, that is based on coding languages HTML, CSS and JavaScript. From where I have created the website on doctor and patient appointment, from where the patient can save its time. I have created that the patient should easily contact to the doctor. For that it will first fill the form, patient name, doctor name, their doctor department, their number and their symptom. And I also have to tell you our school academic system that not only based on the rote learning, it is based on concept based. If we talk about maths, we have created the project, and we have the faculty from another school came to our school, conducted vivas, and we have strong skills on the logarithm, theorem. And another thing is that we have started the Quranic studies, in which we are deeply engaged with our Quran tarjuma and tafsir. And we believe that education is not only for passing the exam, it shape our mind for the betterment of our school. And I hope you understand this, and I welcome to you for experience our maths project. Assalamu alaikum. My name is Sunara, and this is the English project. I made this project part of speech. And first of all, I will tell you about the part of speech. Part of speech are the basic categories of a word in a language. There are the 9 parts of the speech. Now, first of all, noun is the name of place, thing, or person. Pronoun is the word that is used at the place of the person. Noun. Adverb is the word that is used at the something of the meaning, at the meaning or in the noun or pronoun. Assalamu alaikum. I am Aiza from grade 5. Today I am here to tell you all parts of speeches. And here there are 3 types of adjectives. This one is called positive. This one is called this one is called comparative, and this one is called superlative. In positive, we use it for this is the first type of adjective for just normal words like happy, kind, late, and all of these. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Anam. I read in class 3. Today my presentation topic is Scratch. Scratch is a platform where we can make game, animation, story. This is my game. My game name is Monkey Game. First I click green flag, my game will be started. I click down step, my monkey come down, and monkey try to grab my game is over. Thank you. Have a nice day. This is my game. I make a snake game. When snake eat the apple, my score will be increased. When snake touch the red line, my game will be over. Thank you. My name is Shazan. I read in class 3. Today I am going to tell you about a solar robot. It has a solar plate on itself, and the sun gives us radiation light. The solar energy it converts into electrical energy by doing these terminals. Look, now this is rotating because the solar plate is absorbing the sun. We have a DC motor in this blue box that through these wires from electric energy it converts into mechanical energy. Thank you. Have a nice day and God bless you all. Myself Maimuna Nasir Baloch, and I am international gold medalist of Taekwondo. These are some achievements
of our academy. These are my individual achievements which I had won in different events. I am one-time international gold medalist and five-time Alhamdulillah national gold medalist. These are various achievements of our academy's girls who won in different events. This award is presented by Pakistan Taekwondo Federation as an international player because I am the best player in that event of 2022, which was Comebacks 4th Asian Open Taekwondo Championship, which are based on international level. And those are some trophies which our team collectively had won in different events. Thank you so much, sir, for giving your precious time. My name is Ishal. I am from grade 7 girls, and these all projects are made by class 5th, 6th, 7th in the under Ma'am Sania Gul. She is the in charge of these projects. Like this is the water cycle. Water cycle is a reversible process, and it is in a natural form. When it is laid down the ground and it remove the carbon dioxide from our body and slay the that pour the oxygen in our body. Thank you. This one is related, our project is related to circulatory system. Basically circulatory system is deal with heart. Heart is a muscular organ which pumps the blood to our whole body. Heart is contained of 4 chambers, or we can say the parts. This one is right atrium and this one is right ventricle. This one is left atrium and this one is left ventricle. In the heart there is valves and veins and arteries. Veins carries blood from the whole body to the heart, and the arteries take away the blood from the whole body to the whole body. So this is the superior vena cava and it is the inferior vena cava. Superior vena cava takes blood from our upper side, and the inferior vena cava takes from the deoxygenated blood from our lower side. Then it's entered to the right atrium, and then it moves to the right ventricles through bicupspid valves. After then, when it is entered to the right ventricles, it moves to the pulmonary valves. After that, from the pulmonary valves, it moves to the pulmonary arteries to the left and right lungs for the oxygenation. The deoxygenated, that doesn't mean that there is no oxygen, but the amount of oxygen is very low, so it moves to the lungs for the oxygenation to take oxygen from the lungs.